अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुत्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात हैं। शैलो नज़र रखने वालों को शायद नज़र ना आ रहा हो कि इमरान खान साहब अभी अडियाला जेल के अंदर हैं, उनके ऊपर मजीद केसेस बन सकते हैं, वो मजीद फंस सकते हैं। 9 मई के हवाले से भी मजीद केसेस शायद बनने जा रहे हैं। लेकिन मेरे पास इस वक्त जो खबर है वो बहुत बड़ी है। वो ये कि इमरान खान इस वक्त तक की सूरत हाल के मुताबिक रिहाई के करीब तरीन पहुंच चुके हैं, रिहाई के बिल्कुल करीब तरीन पहुंच चुके हैं। और इसका दावा हमारे एक बहुत बेहतरीन दोस्त ने किया है। वो कौन है दोस्त, कहां पर बैठ के उन्होंने दावा किया है, किस तरह डॉट्स कनेक्ट किए हैं, कितनी वैलिड इंफॉर्मेशन है, इसकी डिटेल्स क्या है, ये डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। एक और सीनियर सहाफ़ी, उनके ऊपर शदीद दबाव था और उन्हें मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। वो सीनियर सहाफ़ी कौन है, इस वक्त कुल कितने ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्हें मजबूरन ऑफ एयर करने के बाद मुस्ताफ़ी होना पड़ा और उसके बाद मुताद्दिद न्यूज़ चैनल्स पर बतौर मेहमान भी वो अपीयर नहीं हो सकते, जबकि फ़िक्का लिफाफिया के सहाफ़ियों के लिए खुली छूट है, कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं पर भी बोल सकते हैं और किसी तरीके से भी बोल सकते हैं, तो उनसे कोई नहीं पूछ रहा। उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैं आपके सामने शेयर करूंगा। आज़ाद कश्मीर के हालात इंतहाई कशीदा है। नेशनल मीडिया के ऊपर वैसे ही गंदा रावी सब चैन लिख रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इसकी डिटेल्स सामने आ रही हैं। वजह क्या बनी है, अपने हक के लिए क्यों खड़े हुए हैं आज़ाद कश्मीर के लोग, अब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस तरह के नारे लग रहे हैं और ऐसे ऐसे नारे लग रहे हैं जो कि मुल्क मुखालिफ लोग लगाया करते हैं। तो उसकी वजह क्या बनी है वो डिटेल शेयर करूंगा। पाकिस्तान आयरलैंड से हारा, हारने से कितने लोगों का दिल टूटा, कुछ बोलती तस्वीरें और फिर कुछ वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। गुजारिश ये है कि बेल आइकन के ऊपर ऑल वीडियोस का ऑप्शन होता है, उसको क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एक और गुजारिश, कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं, कभी कम करते हैं, कभी ज्यादा करते हैं। जितने ज्यादा करेंगे हम वो जो मुबैना फायर वॉल है या रेस्ट्रिक्शंस हैं व्यूज को रोकने के लिए या इसकी रिकमेंडेशंस को रोकने के लिए, उससे बाहर निकलकर मजीद अच्छी और बेहतर तरीके से आपकी खिदमत कर सकेंगे। तो इसलिए गुजारिश है कि मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा। टॉप स्टोरी आज की वो मैं आखिर में शामिल करूंगा। स्टार्ट हम करते हैं। फाइजर, एक और पाकिस्तान के अंदर मल्टीनेशनल जो ग्रुप है उसने अपना काम ठप कर दिया है। फाइजर अपनी अद्वियात की वजह से मशहूर है। मारूफ अद्वियात बनाने वाली कंपनी फाइजर ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त शदीद ज़रूरत है, जितनी हमारी आबादी बढ़ रही है, जितने हमारे पास एक रिसर्च ओरिएंटेड फार्मास्यूटिकल का छोड़कर जाना बहुत अफसोसनाक है। आगे मजीद रिसर्च की ऐसे थर्ड वर्ल्ड में ज़रूरत पड़ती रहती है। तो फाइजर ने अपना कारोबार ठप कर दिया है। फाइजर ने पाकिस्तान में मौजूद अपने कारोबारी असासे लकी ग्रुप को फरोख्त कर दिए हैं। मेरी नज़र में ये टॉप लीड है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर अगर इस तरह के ग्रुप्स, मल्टीनेशनल्स या बड़ी कंपनियां, अभी आगे सुनने में आ रहा है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के भी जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी दरामद के ऊपर टैक्सेस की वजह से उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना है। तो ये बहुत अफसोसनाक खबर है, लेकिन क्योंकि खबर है तो वो आप तक शेयर करनी है। दूसरी बड़ी खबर, मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने अपना मुमकिना दौरा पाकिस्तान वो मुलतवी कर दिया है। हमारी इत्तला ये है कि मनसूख हुआ है, लेकिन हुकूमती ज़राए कहते हैं कि मुलतवी कर दिया है। अगले महीने की जून के दूसरे या तीसरे हफ्ते के अंदर वो आ सकते हैं। दौरा मुलतवी या मनसूख क्यों किया गया, ये कल मैंने एक ट्वीट किया था, उसके बाद भौचाल आया कुछ जगहों के ऊपर, कुछ लोगों ने और भी ट्वीट किया और फिर आज सारे नेशनल मीडिया के ऊपर ये खबर चल रही है। तो इत्तला कोई नहीं दी गई।
वजह कोई नहीं बयान की गई, बस दौरा मुलतवी मनसूख कर दिया गया। आज से चंद दिन पहले डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार साहब ने क्लेम किया था कि वो मखसूस दिनों में पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, उन्होंने डेट्स को भी अनाउंस किया था, तो वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। ये खबर जो है वो अब कंफर्म हो चुकी है। पाकिस्तानी हुकूमत और दफ्तर खारजा ये कह रहा है कि वो अगले महीने की दूसरे तीसरे हफ्ते के अंदर आ सकते हैं, लेकिन मेरी इत्तला है कि अभी करीन कयास है इसके ऊपर बात करना। अच्छा, वो जो खबर है ना इमरान खान साहब की रिहाई वाली, वो मैं आगे दूंगा आपको, इसलिए आपने जुड़े रहना है। एक और इंतहाई आम खबर, शायद आपको कहीं से मिले या ना मिले, वैसे तो काबीना नहीं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर पूरे पाकिस्तान में कब्जा कर रखा है जरदारी साहब ने। बड़ी जबरदस्त चाल चली हुई है, वो ये कि अगर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो तो उनके आईनी ओहदों के लोगों से साइन करवाना पड़े, गवर्नर से, प्रेसिडेंट से, बड़ी बड़ी पोस्टें पकड़ रखी हैं। लेकिन अब खबर यह है कि वो वफाकी काबीना या फेडरल कैबिनेट का हिस्सा भी जरदारी साहब एंड कंपनी बन सकते हैं। तो उसमें भी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वजारत खारजा दोबारा मिलने जा रही है। मैं अपने सोर्सेज से इस चीज़ की तस्दीक कर रहा हूँ आपको कि जरदारी साहब के साहबजादे बिलावल भुट्टो को वजारत खारजा दोबारा मिलने जा रही है, और इसी की वजह से ही स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तौर पर इसहाक डार साहब को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया है, ताकि उनसे वजारत खारजा का कलमदान ले लिया जाए और बिलावल भुट्टो को दोबारा इस पोजीशन पर रखा जाए। हो सकता है कि ये बजट के बाद हो, लेकिन चांसेस ज़्यादा ये है कि बजट से पहले ये वाला काम हो जाएगा। तो मैंने कहा ये खबर भी मैं आप तक पहुंचा दूं। अब हम बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर की। जो आज़ाद कश्मीर के हालात गुज़िश्ता 2 दिन के अंदर बने हैं, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो वो चाहते हैं कि टैक्स फ्री वीट और टैक्स फ्री उनको बाकी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएं, आटा और गंदम वगैरह, जो कि उनको उनकी नज़र में नहीं मिल रहे, इसलिए वो निकले हैं। दूसरा, उनके घरों के अंदर जो छापे मारे गए हैं, जो चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, उसके खिलाफ वोट खड़े हुए हैं। कल जो डडियाल सेक्टर की, नीलम सेक्टर की, मुजफ्फराबाद की वीडियोस मेरे सामने आई हैं जो गुजरी है नज़र से, ये नहीं होना चाहिए। ये इंतहाई अफसोसनाक है, और वीडियोस में दिखा भी नहीं सकता। अब वो नारे लग रहे हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और फिर वो मुल्क मुखालिफ जो नारे लगते होते हैं। वैसे भी आज़ाद कश्मीर एक बड़ा सेंसिटिव रीजन है। ओवरऑल मुल्क की जो कैफियत है पाकिस्तान की, उसके अंदर भी वो कोई कमी या कसर नहीं छोड़ी गई, इसलिए अब तो ख्वाजा सरा तक उठ खड़े हुए हैं। अवाम चाहे सो ही रहे, मसला नहीं, ख्वाजा सरा तक उठ खड़े हुए हैं। तो आज़ाद कश्मीर के लोग तो वैसे ज़्यादा हॉस्टाइल हैं अपने स्टेटस को लेकर और मामले को लेकर, और वहाँ पर आपको पता है कि बैरूनी मुदाखलत का अंदेशा भी हर वक्त रहता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अकल के नाखून लेने चाहिए इंतज़ामिया को। और ये वाले जो मनाजर थे, जिस तरह असिस्टेंट कमिश्नर को फेंटा पड़ा है या पुलिस वालों को फेंटा पड़ा है, ये वाले मनाजर अगर हमें ना नज़र आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी हम आपको कुछ और चीज़ें दिखाते हैं। जैसे हामिद मीर साहब ने आज़ाद कश्मीर के मामले के ऊपर ट्वीट किया हुआ है, दिस इज़ मुजफ्फराबाद टुडे। ये मुजफ्फराबाद के मनाजिर वो पिक्चर्स और उसकी वीडियोस शेयर करते हुए कहते हैं, दिस इज़ मुजफ्फराबाद टुडे, thousands of Kashmiris violated the old colonial black law section 144। दफा 144 को उन्होंने उड़ाकर रख दिया लोगों ने। They came out for their homes on feet। वो बगैर किसी सवारी के वहां पर पहुंचे हैं। No transport was used due to wheel jam strike। They are demanding tax-free electricity from Mangla Dam and subsidy on wheat flour। अब बिजली वो टैक्स फ्री मांग रहे हैं और सब्सिडी मांग रहे हैं गंदम के आटे के ऊपर। तो लोग अब जमा होना शुरू हो गए। तो मेरे ख्याल में अब इसके ऊपर अकल के नाखून लेने की जरूरत है। एक और मामला मुद्दा जो वोट बैंक और मैंडेट के ऊपर उस दिन एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उठाया गया कि इतना ज्यादा वोट तो नहीं पड़ा, 7% ही पड़ा है। उसके ऊपर काशिफ अब्बासी साहब कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने आपको इलेक्शन में बताया कि वह पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। आप जितना मर्जी 7%, 2% बोले, अगर तहरीक इंसाफ का वोट 7% है तो इस मुल्क में 4% वाला वजीर आजम भी है। यानी उन्होंने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ ने 7% लिए हैं तो फिर तो 4% वाला प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, तो मुल्क में तो कुछ भी हो सकता है। अब आ जाते हैं जनाब हमारे इंतहाई मोहतरम सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब के ऊपर। आरिफ हमीद भट्टी साहब को जबरी इस्तीफ़ा देना पड़ा है, मजबूर होकर इस्तीफ़ा देना पड़ा है। और उनके हवाले से इमरान रियाज खान साहब ने भी एक ट्वीट किया हुआ है। इमरान रियाज खान साहब कहते हैं कि आरिफ हमीद भट्टी साहब जो लगातार दबाव और फस्तायत का शिकार थे, बिल आखिर मजबूरन मुस्ताफ़ी हो गए।
چند دن قبل ملاقات میں اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں کام نہیں کرنے دیا جائے گا، مگر اس معاشی قتل سے بھی سوچ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ عارف حمید بھٹی صاحب کام چھوڑ چکے ہیں، اور معاملہ صرف یہیں تک نہیں رکتا۔ تقریباً 15-16 کے قریب ایسے ویل نون اینکرز کے فیسز ہیں جنہیں پہلے آف ایئر کروایا گیا، انکلوڈنگ می، اس کے بعد پھر نوکریوں سے نکلوایا گیا، ان سے استعفے لیے گئے، ان کے واجبات تک روک دیے گئے، نہیں ملے۔ متعدد ٹی وی چینلز کے اوپر ان کی اپیرنس ان حکومتوں نے، نواز شریف صاحب کے دور میں ہی ہوا تھا، شہباز شریف صاحب کے دور میں، ابھی بھی نون لیگ ہے، تو ان کی جو بطور مہمان اپیرنس ہے اس کو ریسٹرکٹ کیا گیا۔ ایون یوٹیوب کے ویوز تک کو ریسٹرکٹ کیا جا رہا، تو اللہ بڑا کارساز ہے یار، یہ نہ کریں تو بڑا بہتر ہو جائے گا۔ میں اس کے اوپر اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ اچھا، ایک اور ٹاپ سٹوری میں شامل کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ وہ ٹویٹ یہ ہے کہ انہوں نے جو روٹی کی قیمت ہے وہ 15 روپے مقرر کر دیا، اور الحمدللہ لکھا۔ مقرر کرنے کے لیے تو آپ 10 روپے کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے اور لوگوں کو ملتی ہے، نہیں ملتی یہ والی خبر، تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ویسے جو گندم کا حال ہو گیا ہے صوبے کے اندر، اس کے بعد تو اگر روٹی فری بھی ملتی تو کوئی قباحت نہیں تھی، لیکن کیسے کریں یار، کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ ہمارے سوشل کلچر اور سوشل فیبرک کو ٹارن کرنے والی بات ہے۔ یہ دیکھیے گا، یہ پاکستان آبزرور نے رپورٹ کی ہوئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں LGBT کمیونٹی سیکس اپروول فار پاکستان's فرسٹ گے کلب ان ایبٹ آباد، اور یہ اپروول کا جو ایفیڈیوٹ ہے وہ بھی اس میں ساتھ لف کیا گیا ہے۔ تو جو ہم جنس پرست کمیونٹی ہے، انہوں نے ایبٹ آباد میں گے کلب، ہم جنس پرستوں کا کلب کھولنے کی درخواست، اپروول کی درخواست دی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے ملک میں ہمیں دیکھنا تھا، تو بہرحال یہ ہوا ہے جناب۔ اچھا، شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم جو ہے، وہ اپنے وزیر اعظم آفس کی تزئین و آرائش کے لیے 16,24,86,000 کی اضافی گرانٹ انہوں نے مانگی تھی، جو انہیں مل گئی ہے، جو کہ اضافی خرچوں سے ہٹ کر ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ 17 کروڑ روپے بیٹھے بٹھائے وزیر اعظم ہاؤس کو مل جاتے ہیں، اس ملک کے اندر جس ملک کے اندر کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور آزاد کشمیر جہاں پر جل رہا ہے، آپ کی ہی ٹیریٹری ہے، اس ملک کا وزیر اعظم یہ خرچیاں کرتا پھر رہا ہے جی۔ بولتی تصویریں شامل کرتے ہیں جی۔ پہلی بولتی تصویر، یہ رن ریٹ ہے پاکستان ورسز آئرلینڈ، لگتا ہے بہت زبردست ان کی جو ہے وہ فزیکل ٹریننگ ہوئی ہے، تو اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان 186 پہ 6 آؤٹ 20 اوورز میں، اور آئرلینڈ نے 19.5 اوورز میں ہدف پورا کر لیا 5 وکٹوں کے اوپر۔ تو یہ دن بھی دیکھنا تھا، یہ انتہائی افسوسناک ہے، لیکن اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی، ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی ٹیم کو آئرلینڈ سے بھی نیچے دیکھیں گے، اس سے بڑا المیہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور بولتی تصویر میں دکھاتا ہوں، یہ شخص تھا جس نے اپنے دور میں چیئرمین PCB رمیز راجہ صاحب کو لگایا تھا، اور پاکستان کرکٹ کی جو اڑان تھی اور اٹھان تھی وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی تھی۔ اس شخصیت کے لیے جو اس وقت اڈیالہ کا مکین ہے، آستانہ عالیہ اڈیالہ شریف کے اندر موجود ہے۔ ون ورڈ فار دس مین، آئی ووڈ ریکویسٹ کہ آپ ان کے لیے کوئی ایک کامنٹ ضرور کریں۔ آج کے وائرل بیانات شامل کرتے ہیں جی۔ وائرل بیانات، سب سے پہلا وائرل بیان، اس سے پہلے کہ میں یہ کہتا ہوں، ڈسکلیمر ہے، اگر کسی کو مجھ بات بری لگتی ہے تو مزہ زیادہ بری لگتی ہے، انتہائی مزہ بہت زیادہ بری لگتی ہے، تو سانو کی عظمہ بخاری، مریم نواز نے جو اقدامات لیے ہیں ان کو گنواتے گنواتے تھک جاؤں گی۔ ہائے اللہ، ہائے اللہ جی، آسمان نہ گر پڑے، 3 مہینے میں اتنے اقدامات کر لیے بھائی۔ اس سے پہلے 16 مہینے میں چچا صاحب نے بڑے اقدامات کیے تھے۔ کیسے کر لیتے ہو یار، 3 مہینے میں اتنے اقدامات کر لیے، گنواتے گنواتے تھک جائیں گے، انفینٹ اقدامات کیسے کر لیتے؟ ہاں، ٹک ٹاکس کی تھی 3-4 ہزار ویڈیوز تو بن گئی ہوں گی۔ آگے جی، رانا ثناء اللہ صاحب سنیے، PTI کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ تحریک انصاف سیاسی جماعت کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے اپنا استحقاق کھو چکی ہے۔ آج سے تقریباً 1 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جس میں پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو فاروقی صاحب، کیسے کر لیتے ہو؟ آگے جی، محمد زبیر صاحب 1 سال ہو گیا، آپ نے کیا ٹرائل کرنا ہے؟ 10 ضمانتوں کے باوجود آپ صنم اور عالیہ کو نہیں چھوڑ رہے۔ سر یہ اس ملک کا المیہ ہے، اب اس کے اوپر ہم مزید کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں بھائی کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو یار۔ آ جاتے ہیں جناب عمران خان صاحب کے اوپر۔ عمران خان صاحب والی سٹوری، ہمارے ایک دوست ہیں، انتہائی عزیز اور محترم دوست، ان دنوں امریکہ کے اندر مقیم ہے، اینڈ ہی از اے ویری ویل نون جرنلسٹ۔ ان کے اپنے سورسز ہیں، ان کی خبر کبھی باؤنس نہیں ہوئی، یہ ان کا ترہ امتیاز ہے۔
تو ہمارے ساتھ بڑے عرصے سے کوآرڈینیشن میں ہیں، رابطے میں ہوتے ہیں. تو ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بہت جلد رہا ہونے والے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا ڈاٹ کیسے کنیکٹ کرتے ہیں یا آپ کے پاس کیا سورسفل انفارمیشن ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ 1 منٹ کے لیے پہلے انڈین میڈیا کو دیکھ لیجئے. تو پھر میں انڈین میڈیا کے اوپر گیا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کسی بڑی شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے اور اس کے اندر طے پایا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ بجٹ کے فوراً بعد جو ہے وہ ریلیز ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے اس سے پہلے لیکن اس کے فوراً بعد کے زیادہ چانسز ہیں. تو میں نے کہا انڈین میڈیا تو پروپیگیٹ کرتا رہتا ہے، آپ سٹوری بتائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میری سٹوری بڑی سورسفل ہے، ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ تو میں کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور بتاؤں گا کہ عارف علوی صاحب کا دوبارہ منظر عام پر آنا، عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا اور بڑے ویلڈ آرگومنٹس کرنا اور ان کا چیئرمین شپ کے لیے نام سامنے آنا اس بات کا غماز ہے کہ برف پگھلی ہے، اوپر سے نہ کی جا رہی ہے، اندر سے ہاں ہے، اور کسی بھی وقت یہ خبر آ جائے گی کہ خان صاحب کے کیسز ختم ہونا شروع ہو گئے. تو بہرحال ایک بہت بڑے ویلڈ صحافی ہیں، ان کی خبر کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. کچھ ڈاٹس واقعتاً کنیکٹ انہوں نے درست کیے ہیں. اب آنے والے چند دن میں دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے اور پاکستان کی پالیٹکس کس طرف رخ بدلتی ہوئی نظر آتی ہے. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.